আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। উম্মিদ গরমর আমরা গমাসো বলি আলহামদুলিল্লাহ আয়ো গমাসি তই আর ভিডিও জিন্নকি বাইন্দে স্যার ইদার লাল লাখ শুকরিয়া कि आर अनाथ का रिक्वेस्ट दे कि सिर्फ आर की करो हेल्प करो अनार केंगोरी हेल्प करो होले आर वीडियो रे पूरा सो पसंद आए दिले लाइक करो अपने दोस्त अहबाब करे देखो तो ये जर्जीबाने के सब कहबो ये बोलिए कुरान तो बोले आरा नुआसरी नुआसम्मादे बहुत मनुष्य सूरत कल की हो रहा गलत हो रहे क्या जारा यार तो होलांदे के सब कम्मादे अनारे कुरान शरीफ सुंदरे फराय जाबो और लफ्ज बालफ्ज करे फला सुर तो फराय जाबो फला सुर तो आरा की करियम नमाज में जिन्नी की सूरत कल आरा फरी जिन्नी के सूरा फातिहा से सूरा नास से सूरा फलक से एनिके 10 सूरा कत छोड़ी दो पहला सूरा फातिहा तो लेरे 500 सूरा सुंदर से करे फरा करियो नमाज যদি अनारा যদি सुंदर পেতে মনে হন্নম কলে বুঝেন না তো এই যারা फरिंदे सूरा फातिहा और सूरत फरीम सूरतुन नास बोले हो तो सूरा फातिहा केंगुरी फरावाइबू फौला शुर तो लफ्ज बलफ्ज गो हरफर अदाय के साथ अनारा हुयुम या बादे मुकम्मल सुंदर करे तरस आता मत फरी फुनायुम उम्मीद गरम और अजसब अनारा तो फसनाइबू बोली ता जसर शुरू फौला शुर तो आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सुंदरी सोया आऊज़ु आऊज़ु खुदनो फरदे आऊज़ु जुनो इबा जानो इबा जाल यार अगर तो नारा हो जाने की कुरान शरीफ फरो या जहन के सुफरो लेकिन हुर्फ तहज्जुरे सही तलफ़ुज़ साथे फरावा हो रही हूँ तो ये असर ने नारा जो हुर्फ तहज्जुर सबक नंबर 1 सबक नंबर 2 नंगले आई बेटा को मजा आ रहा है हिंदी तो इंतज़ारी हो साइफ हरीबा तई आऊज़ु 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 या बादे बिल्लाहि बिल्लाहि नो लफ्ज़ लर कायदे है वो ओहन बस उधर याद रखो बिल्लाहि बिल्लाहि तई बिल्लाहि नो बिल्लाहि बुझन ना आऊज़ु बिल्लाहि या बादे मिनश शैतो शिनर आवाज सुंदर नेला हो रही होते बादे ऑनर आवाज खूबसूरत है बोली मिनश शैतानो फो या बादे निर्वाजीब 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 जीम नो या बादे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निर्रहीम तो अल्हम्दुलिल्लाह सदा अल्हम्दु हम नो बड़ी हाइबा डोर हारा होता मत होता हाय होते बोली हो हम्दु अल्हम्दु दूनड़ अल्हम्दुलिल्लाहि बनो अल्हम्दु या बादे लिल्लाहि लिल्लाहि नो लफ्ज़ अल्लाह लागो तो ज़ेर आले मतलब लफ्ज़ अल्लाह लामरे की गोरे बारीक गोरे फरा जाएगा लिल्लाहि रब्बिल रब्बिल नो कायदा ना लागो होरीबा रो जबरदस्त फैसले रो पुर गोरे हो रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन नो रब्बिल आलमीन आलमीन झटके ना लगाबो आराम से अकालिफ्टा निबो आलमीन हो बोले या बादे अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम नो अर्रहमानिर्रहीम मुझे ना या बादे मालिकी यौमिद्दीन इनके ना खुद ना फरदे मालिकी यौ नो मालिकी यौ मिद्दीन यौमिद्दीन हो रही यौमिद्दीन আগতে নাকি আরো গোড়া করে ফেলেন তারপরে একবার সুন্দর করে অনারা মস্ক করে ইয়া বাদে
ইয়াকা না'বুদু খুদনে কাফরে কফ পরে কনা আবুদু হরে ইয়াকা না'বুদু ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন খুদনে হরে দে ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন পরে তাইন ন তাঈন আইন বুঝেন ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন ইয়া বাদে হারে সুন্দর করে সাহি তালাফুজ সাথে নেলা করিব সিনারে কত নেল ইহদিনাস সিরাতাল এর হদন হরে দে ইহদিনাস সিরাতাল হরে তো সিরানো সিরাতালিবা তানো ফল মুস্তাকিম আমতিয়ামত তা তো তাইবারে সুন্দর ফরা করিব ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম হদন হরে দে মুস্তাকিম ফরে মুস্তাকিম ইয়া বাদে সিরাতাল্লাযীনা যিনা যিনানো হদন হরে দে গলত তরিকা হইলে কি সিরাতাল্লাযীনা ফরে কি বললে গলত সহি হইলে সিরাতাল্লাযীনা সিরাতাল্লাযীনা ইয়া বাদে আনআমতা আলাইহিম হদন হরে দে আনা আমতা আলাইহিম করে তুই বললে গলত তরিকা সেই তরিকা হইলে কি আনআমতা আলাইহিম এমন হরে বাদে কি আনা আমতা আলাইহিম নুন রে জসম নাকি জবর ইয়া বাদে গায়রিল আর হদন হদে গায়রিল করে তো গায়রিল হলে গলত ইবা উর্দুর গায়ন ই বললে উর্দুর গাফন ই বললে আরবির গায়ন তিবারে হুরুফে মুস্তাআলার ভিতর তো সুমার করে ইয়ানি মোটা করি ফারা যাব ওয়াই জিল ওয়াইল ন হদন ফরদে ওয়াইল ওয়াই ওয়াইল ন রানি সজেদ তিবারে কেম করে ফারা যাব বারিক করে ফারা যাব ওয়াই জিল মাগ হদন ফরদে মাগজু করে তো মাগজু বললে গলত মাগজুবি ইয়া বাদে আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন ওয়ালাদ সিদা দোয়াতন হরিব জতন হরিব তো এবার নিজের জাগার নিজের মখরজ নেলা বলে কি করিবা কুশিত করিবা ওয়ালা দোয়াতরে সমস্ত ফাসালে টানা হরিব মধ্যে লাজিম বলি হ তো ইয়ান কায়দা আগাইব বস দূর বুঝি হলো ওয়ালা দাল্লিন বুঝানো যায় দিয়া বললি কি আর এবার কি করছি দে অনারে মস্ক করাই দে আলা মত গুঁড়া করিম তো অনারা সুন্দর করি সামাদ করে বলে আসমিত গরমর অন লফজ বা লফজ অনারা ফরাগি আলাম মতো ফোরা সুরাত অনারে খাওয়া যাবে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين উম্মত গরমর আজার সবক অনারত বুঝানো আসে বলি তো এই ভিডিও বেশি লম্বলিও সাইতে মুশকিল হয়ে থাকো অনারত আরবা পি দেখি অহনবা পিলাতে দোয়া সুরত ফরাই বললা অনারা শূন্য হল্লা তো এই দোয়া নো অগুয়ালে মস্ক করো ইনশাআল্লাহ হাল্লা আর গোসুরত দিম তো এই কায়দা সবক আর চলে দেখ মাদার হরকত খাড়া যাওয়াতে চললে এবার কোশিশ করিম এবার পেলা লিস্ট আলোক হইব এবার লিস্ট আলোক হইব এবার লিস্ট আলোক হইব দেরি দিয়া তো বুঝি ভাই যে যা সবক উম্মত গরমত তো না তো ফসনার সঙ্গে তোর নিজের দোস্ত আহবাবরে শেয়ার করি বলে আসা উম্মত গরমত আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।